ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ନେଇ ଆସିଛି। 5 ମାର୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଯେଉଁଟା ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ। ତମ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ କି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। ତ ତମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆଜି 2ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ ସହ ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଝିମିଟି ଖେଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ କଥାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା କି ମହାଭାରତ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ତମେମାନେ ଥରେ ୟାକୁ ବୁଝିଗଲେ ନିଜେ ତମେ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ତମେ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ମାନେ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ହେଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ, ତମେ ଲେଖିବ, ଆରାମରେ ତମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା। ସୃଜନାତ୍ମକର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ତମେ ତାକୁ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିବା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ। ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ମହାଭାରତର ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ ନା ଏହି ମହାଭାରତ, ଏଇଟା ମହାଭାରତ କଥା ଉପରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ମହାଭାରତ ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଝିମାଣୀ ନାମକ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ଝିମାଣୀ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମହାଭାରତରେ। ସେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର। ଏହି ଖେଳରୁ ହାରିବା ଜିତିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈରତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବୈରତ୍ୟ କ୍ରମେ ଏଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ ମହାଭାରତ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଖେଳୁଥିଲେ, ହାର ଜିତ୍ ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବୈରତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଏଇ ମହାଭାରତ ମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନେଇ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମହାଭାରତ ନାମରେ ସେଇଟା ପରିଚିତ ହେଲା। ଏକ ମହାସମର ଘଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ ମହାଭାରତ ଭଳି ଏକ ମହାସମର ଘଟିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣାର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଘଟଣା ମାନେ ସେ ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଖେଳରୁ ଟିକେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କି ହାର ଜିତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଲା ସେ ବଡ଼ ମହାଭାରତର ରୂପ ନେଲା, ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ ମହାଭାରତ ଭଳି। ବୁଝିହେଲା। ମହାଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଝିମିଟି ଖେଳ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ବଡ଼ କରିବା ହେଉଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ଭାବ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଟିକପ୍। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦରୁ ହୁଏତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କାହା ସହ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ଥଟ୍ଟାରୁ ବି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଇଯିବ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ତମର ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହୁଏ, ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଘଟୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବ ଛୋଟ କଥା, ସେ କଥାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ, ଏମିତି ମଜାକରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ବି ବଗେରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ହଉ, ତମେ ଟିକେ କଥାରୁ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ତମେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ମାନେ ସେ କଥାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କରୁଛ କି ଥଟ୍ଟା ହେଉଛ, କାହା ସହ ପରିହାସ କରୁଛ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁ କର। ନହେଲେ କିଛି କଥା ନଥିବ, ତମେ ମଜାରେ କହୁଥିବ, ସେ ସିରିୟସ୍ ନେଉଥିବ କି ସେ ସିରିୟସ୍ରେ କହୁଥିବ, କ'ଣ ନା ଝଗଡ଼ାଟି ହବ। ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲା ବି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନେ ଏଭଳି ଉକ୍ତିଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ବହୁ ସତର୍କତା ସହ କଥା ହବ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମହାଭାରତ ନଚେତ୍ ଯଦି ସେହିଭଳି କୌଣସି ଛୋଟ ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ ରୂପ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତମକୁ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଲି କେମିତି ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ କ'ଣ ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ।
आमे कौनसी कर्म करूँ जो भी कर्म करूँ पाठ पढ़ुचु तो आमे कर्म पाठ पढ़ तुम परीक्षा भल खराब तो समस्ते कह तुम पाठ पढ़ परीक्षा भल मार्क समस्त तुमको समस्ते आसिक कहे हे तू फेल हो ते मुझे कहूँ तू निश्चिंत फेल हो ते मुझे कहूँ तू फेल हो जा आज तू फेल हो तो मैंने कौन सबू कथा तू पाठ पढ़ु एमती पढ़नी सी यहीटा पढ़नी एमती आसमी आस कौन करू ये करू तो तुम मैंने कर्म कर निश्चिंत सुनिश्चिंत दिन दिने फल पाए तुम दिन राति 24 घंटा खटुच पढ़ुच ताने नहीं तुम बही धरी बही से तुम पढ़ुच दिन 24 घंटा खटुच 18 घंटा हो 17 घंटा हो 14 घंटा तुमने खटुच निश्चिंत ग्यारंटी 100% ग्यारंटी दे कही पिला माने तुम तार कर्मर फल पाइब कहीं केबे कर्मर फल वंचित हुए ना से कथा कहला कौन से क्षेत्र में सफलता आम लाभ करने मनीष को धैर्य तुम कर्म कर सफल पाइब तुमको धैर्य दरकार सफलता हासिल करने तुमको धैर्य धैर्य नथिले माने तुम हार मान जो धैर्यर सहित कर्तव्य संपादन करने को होता है निज कर्म कर्तव्य जो ताको कौन धैर्यर सहित कर निश्चिंत तुम सफलता पाइब दिने ना दिन निश्चिंत एमती सफलता दिने पाइब तुम एत खुशीर सीमा बाहर बुझेला पिला माने तापर कौन देला अर्थात जेकोसी कर्म होना कहीं जेकोसी कर्म होना कहीं तहिरे मनोनिवेश पूर्वक उपयुक्त विचारधारा अनुवर्ती हेबाकू होइथाय जदि किछि भल मंद विचार न करी करना जदि किछि भल मंद विचार न करी कार्य करा जाए एवं यथाशीघ्र सुफल आशा करिया माने कोनसी भल मंद आमे विचार करबानी आमे कार्य करबा एवं गोटे एग्जांपल देख किसी आम विचार करवानी कार्य करवा सांग सांग तर परीक्षा तुम सांग सांग देल आमको आमको आम फल दियो आमको सांग सांग देख से हम कि संभव नुहे इम्पॉसिबल बुझेला जदि किसी भल मंद विचार न करी कार्य करा जाए भल मंद विचार करने तुम एना सांग सांग 2024 बोर्ड एग्जाम दो तुम कह सांग सांग मो खाता देखी दियो मु कर्म कर मो फल सांग सांग से भूल पिला माने ना तेबे लाभ अपेक्षा अधिक न यथाशीघ्र कौन यथाशीघ्र सुफल आशा करा जाए तेबे लाभ अपेक्षा अधिक क्षति लाभ अपेक्षा तुम अधिक कौन से क्षति हो बुझेगा तेणु विज्ञ व्यक्ति मैंने सब बेले परामर्श दे था माने बड़ लोक मैंने कौन तुम जे गुरुजन तुमको कौन सब बेले परामर्श दे था जेकोसी कार्य होना कहीं धैर्यर सहित धीरे सुस्थे करवा बाँच जहाँ कहूच कथाटी भावी चिंती कह क्या भल कि ठीक हम क्या रेस्पेक्ट देवाक हम तुम से शिख पिला माने बुझेला क्या केमतिया कथा कह तो बहुत पिला अच्छा मत डेली डेली कमेंट कर थैंक यू तो भल धर कौन पढ़ा एक्सेट्रा आउ जो मैंने भी कहते ना होनी तो ठीक अच्छी ना तो मो भूल को मुझे सुधार नहीं आउ गोटे कथा कहूँ जिते जो भी कथा जहाँ को कह रेस्पेक्ट सहित कर जोटा कि खुशी लगे बुझेला तो जो भी कर्म करना ता फल तुमको निश्चिंत मिल भल कर्म जदि जहाँ कर तो निश्चिंत तुम फल पाइब खराब कर्म कले भी तुम फल तार पाइब बुझेला खराब कर्म कले यथाशीघ्र फल पाइब भल कर्म कले तुमको टाइम लगे कर्म आ से फल एमती पाइब जे तुमको सारा जीवन तुम कौन ना खुशी लाभ कर तेणु कौन ताहाकू धैर्यर सहित धीरे सुस्थे करवा जो भी तुम कर्म कर तुम कौन ना धैर्यर सहित रहिले धीरे सुस्थे करवा धीरे सुस्थे तुम कौन ना सफलता पाइज यह फल कार्य विभ्राट घटे ना यह फल कौन ना कार्य तुम विभ्राट माने किसी द्वंद्व घटब ना जदि कौन क्षेत्र में कौन पिला माने ना जदि कौन क्षेत्र में किसी भूल त्रुटि देखा जाए से विषय व्यस्त कि विव्रत न हो संभाव्य समाधान मार्ग चिंता जदि तुम देख कौन किसी कर्म कर कि कौन आज लिखुच गोटे भूल है कि ना बेसी चिंता तो कर सार ना चिंता ताहार कौन सुमार्ग तार कौन मार्ग समाधान मार्ग कौन ताको आम चिंता करवा बुझेला अस्थिर मन व्यक्ति सफलता पाइबा कौनसी परिस्थिति मध्य संभव नुहे सेथि निमित्त अतीत ऋषि मुनि ऋषि माने मानसिक स्फुटता पर गुरुत्व देउथिले कौनसी क्षेत्र में कहीं जदि कार्य क्षेत्र में असफल मनोरथ होई म्रियमाण होई पड़े तेबे ताकू तार निकट संपर्कीय अथवा एही प्रवचनटी भाव हेउचे माइट इज राइट दुर्बल सब बेले सबल निकट में हार मानी जो मैंने दुर्बल से मैंने सबल निकट में हार मान जाइए पुराण पर्यालोचना कले इतिहास आलोचना कले देखा जाए जे दुर्बल राजा सहित युद्ध करी अनेक सबल राजा राज्य छड़ाई आनी छंती
दुर्बल उपरे सबल सबुबले अत्याचार करी संभोग प्रवणता देखे तुम पे दुर्बल हो पड़ो कह पाठ आसुनी ये जहाँ जो कर्म कर ना हेनी ये करनी सबल तार आसुन कि सब मन हाँ मत आसो तार सब गोटे उच्च कोटीर चिंता तो परीक्षा कह ना हेनी ना सबुबले सुचिंतापूर्ण कुचिंतापूर्ण नहीं सुचिंताधारा रख। लंकार राजा रावण सान भाई विभीषण को राज्य तड़ी दे लंकार अधिकारी होइथिला किए ना रावण। वानर राजा बाली सान भाई सुग्रीव को राज्य तड़ी दे तार स्त्री को ताठारु छड़ाई नेइथिला। इतिहास रे अनेक दुर्बल राजा को हराई सबल राजा माने राज्य छड़ाई नेबार प्रमाण कछि तेणु कुहा जायछि जोर जहार मूलक तार बुझेला तेणु कौन कुहा जायछि पिला माने ना जोर जहार मूलक तार। तो पिला माने ये थिला तमरो कौन ना तमरो सृजनात्मक रचनार दीटा तमर सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर पिला माने जदि वीडियो टी भल लागिथो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो रहउची धन्यवाद।